किसी भी कोका कोला के दुकानदार से 20 रुपए का एक कूपन खरीद कर एक ईंट मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल की तामीर में लगाएं। ये सदकात के, फितराने के, ज़कात के और खालों से बेचे गए जो पैसे जो हैं उनके, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे जो है बाहर गए। अब इस कंपनी में इमरान खान साहब भी बजरिया शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई। ये कहा कि ज़कात का पैसा इन्वेस्ट हुआ, इसमें सबसे बड़ा झूठ है। तो जो भी ज़कात इकट्ठी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज के इलाज में जाती है। ये सदकात का, फितराने का पैसा जो है तकरीबन $2 मिलियन, $1.8 मिलियन जो है नुकसान की नजर हो चुका हुआ है। ये हमें गारंटी किया है इम्तियाज हैदरी ने, हमारे पास लेटर है, गारंटी किया हुआ है कि शौकत खानम को कोई नुकसान नहीं होगा। नफा होता तो हमारे पास आना था, नुकसान हमारा नहीं था। मैं इमरान खान से पूछ रहा हूं कि ज़कात के और खैरात के पैसों का हिसाब दे जो शौकत खानम के लिए $7 मिलियन जो है लोगों ने दिए थे, वो अपनी दोस्त की कंपनी के में क्यों इन्वेस्ट किए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद आपको ये जानकर शदीद हैरत हो कि शौकत खानम हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करने के लिए ज़कात, सदकात, खैरात और फितराने की मद में जमा किए गए $7.1 मिलियन से बैरून मुल्क सरमायाकारी की गई। जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने अगस्त 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भांडा फोड़ दिया तो निजी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट किए गए $3 मिलियन वापस लेना पड़े और इमरान खान ने बजाते खुद अदालत में जमा करवाए गए बयान हल्फी में इस बात का एतराफ़ किया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया, लेकिन इमरान खान और उनके वकला की तरफ से ताख़ीरी हरबे अपनाए जाने की वजह से 14 साल बाद भी इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सका। सिर्फ यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हो रही थी तो मालूम हुआ कि शौकत खानम अस्पताल के लिए दिए गए एहतियात को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये खबर देने पर जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान और रिपोर्टर फ़खर दुरानी के खिलाफ लंदन में हद तक इज़्ज़त और हर्जाने का दावा दायर किया गया, मगर फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके ये दावा वापस ले लिया गया। इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? अगर ये इल्ज़ामात होते तो फिर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर्जाने के दावे से राह फरार क्यों इख्तियार की जाती और जंग ग्रुप के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा क्यों वापस लिया जाता? तराजू की सीरीज़ अनकही में आज हम यही खोज लगाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। दुनिया भर में फलाही तंजीमें इंडाउमेंट फंड कायम करके महफूज सरमायाकारी क्या करती हैं ताकि चंदे के जरिए जमा होने वाली रकम की कदर अफराते ज़र के बायस कम ना हो, लेकिन ये पैसा सट्टेबाजी की तरह नहीं लगाया जाता। बिलूम हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चल रही बचत स्कीमों या महफूज बांड्स की खरीदारी में सरमायाकारी की जाती है, मगर इमरान खान शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जमा होने वाले चंदे को बैरून मुल्क ऐसे शोबाजात में लगाते रहे जहाँ सरमायाकारी जुए की तरह होती है। मिसाल के तौर पर 2008 में शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ने $1 मिलियन से पेरिस में CROCI अल्फा सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीदे। इसी तरह ग्लोबल हेल्थ केयर सेक्टर में $1 मिलियन की सरमायाकारी की गई, $1 मिलियन के एशियन इंडेक्स नोट खरीदे गए और $1.5 मिलियन के सिक्योरिटी पेपर क्लाइमेट चेंज के शोबा में हासिल किए गए। गोया $4.5 मिलियन जो कार खैर के लिए जमा किए गए थे उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाकर इन्वेस्ट किया गया बल्कि एक तरह की सट्टेबाजी की गई। ये हैरत अंगेज दास्तान यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शुगरलैंड रियल एस्टेट के नाम से एक शेल कंपनी रजिस्टर करवाई गई। शौकत खानम हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज करने के लिए जमा किए गए $3 मिलियन इस ऑफशोर कंपनी में जमा करवाए गए। यहाँ से ये रकम दुबई में इम्तियाज़ हैदरी की कंपनी सिनाबार इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को मुंतकिल हुई। इम्तियाज़ हैदरी कौन है और ये कितनी बड़ी वारदात डाली गई, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस मनी ट्रेल को समझने की कोशिश करते हैं। शुगरलैंड रियल एस्टेट ने अमान में एक रियल एस्टेट मंसूबा शुरू किया जिसके लिए ज़मीन इम्तियाज़ हैदरी की कंपनी HBG ने फराहम की।
शौकत खानम हॉस्पिटल ने $300 मिलियन की सरमाया कारी करते हुए सिनाबार इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के क्लास बी शेयर्स खरीद लिए, जिसमें शेयर होल्डर के पास फैसला साजी के लिए वोटिंग का हक नहीं होता। यानी पैसा तो शौकत खानम हॉस्पिटल का लगा, मगर वोटिंग के हकूक इम्तियाज हैदरी की कंपनी HBG के पास रहे। अब हुआ यह कि शुगरलैंड रियल एस्टेट, जिसने अमान में रियल एस्टेट का नया मंसूबा शुरू किया था, 2009 और 2010 में उसे बदतरीन खसारे और नुकसान का सामना करना पड़ा। बताया गया कि कंपनी की 64% सरमायाकारी डूब गई है। यानी शौकत खानम हॉस्पिटल की ज़कात, सदकात, खैरात और फितराने से जमा की गई रकम जो $3 मिलियन थी, अब $1.2 बिलियन रह गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान ने 1 अगस्त 2012 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी तफसील अवाम के सामने रख दी और भांडा फोड़ दिया। जो शुगरलैंड कंपनी है, उस कंपनी ने अपने लॉसेस डिक्लेयर किए आइंदा आने वाले 2 सालों में, 2009 में और 2010 में। अब इस कंपनी में इमरान खान साहब भी बजरिया शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये सदकात का, फितराने का पैसा जो है तकरीबन $2 मिलियन, $1.8 मिलियन जो है वो नुकसान की नज़र हो चुका हुआ है। डबल शाह के कारोबार में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी और इसमें, इस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी कम है। रियल एस्टेट के सट्टे में इमरान खान साहब ने लोगों के सदकात के और फितराने के और ज़कात के पैसे लगा दिए। इमरान खान ने फौरी तौर पर इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का बाकायदगी से ऑडिट होता है। उन्होंने कहा कि 65% चंदा पाकिस्तान से जमा होता है, जबकि बाकी अतियात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से आते हैं। कहा कि ज़कात का पैसा इन्वेस्ट हुआ इसमें, ये सबसे बड़ा झूठ है। जो भी ज़कात इकट्ठी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज के इलाज पे जाती है। कि हमें गारंटी किया है इम्तियाज हैदरी ने, हमारे पास लेटर है, गारंटी किया हुआ है कि शौकत खानम को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा जो $3 मिलियन है वो गारंटीड है। नफा होता तो हमारे पास आना था, नुकसान हमारा नहीं था। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया, लेकिन इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जो हकायक सामने आए वो बहुत तबाहकुन थे। फरवरी 2023 को होने वाली समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उम्मीद अली बलोच के रूबरू इमरान खान ने तस्लीम किया कि जब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ये दावा दायर किया गया तब तक $3 मिलियन की रकम वापस शौकत खानम हॉस्पिटल के पास नहीं आई थी। इससे कबल 21 जनवरी 2023 को इमरान खान ने एतराफ़ किया कि शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसों से एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की गई, मगर उन्हें इस निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम याद नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई। बाद जब यह रकम लौटा दी गई तो दावा किया गया कि यह महफूज सरमायाकारी थी, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जितनी रकम दी उतनी ही वापस आ गई। इस पर सीनियर वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, जो कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उन्होंने गिरफ्त करते हुए लिखा कि 7 साल बाद बगैर मुनाफा के असल ज़र वसूल करने का मतलब यह है कि इम्तियाज़ हैदरी के ओमानी प्रोजेक्ट को शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ से 7 साल के लिए बिलासूद कर्ज दिया गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब 2008 में सरमायाकारी की गई तब डॉलर 60 रुपये का था, और जब 2015 में यह रकम वापस आई तो तब डॉलर 120 रुपये का हो चुका था। यानी उस शरह तबादला के हिसाब से जो $3 मिलियन वसूल किए गए उनकी कदर कम होकर $1.5 मिलियन रह गई थी। अब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर किए गए हत्तक इज्जत के दावे और हर्जाने की तफसील भी सुन लें। इस्लामाबाद में कई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदल गए, मगर इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल ना हो सकी क्योंकि इमरान खान की तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। इमरान खान और उनके वकला को इल्तवा मांगने पर अब तक कम से कम 6 बार जुर्माना किया जा चुका है। इमरान खान 17 दिसंबर 2021 को बतौर वज़ीर-ए-आज़म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अदनान की अदालत में ई कोर्ट की सहूलत इस्तेमाल करते हुए वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और उन्होंने अपना बयान हल्फी भी जमा करवाया, जिसमें उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसों से सरमायाकारी का इल्ज़ाम कबूल करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कहाँ सरमायाकारी करनी है, इस हवाले से फ़ैसला माहिरीन की कमेटी करती है। बाद शौकत खानम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया और दावा किया कि किसी ने फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया। 2008 में इंडाउमेंट फ़ंड से $3 मिलियन की सरमायाकारी ओमान के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में की गई थी। 2015 में ये सरमायाकारी निकाली गई,
لیکن جو بات عمران خان اور شوکت خانم ہاسپٹل کی انتظامیہ نے چھپائی وہ دراصل یہ تھی کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی رقم لینے اور دینے والا ایک ہی شخص تھا اور اس کا نام امتیاز حیدری ہے۔ یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں تو اور کیا ہے کہ امتیاز حیدری نہ صرف شوکت خانم کے بورڈ میں شامل تھے بلکہ اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سرمایہ کاری کہاں کرنی ہے، یعنی انڈاؤمنٹ فنڈ کمیٹی کے رکن تھے، اور وہ کمپنی HBG جس میں سرمایہ کاری کی گئی اس کے مالک بھی یہی صاحب امتیاز حیدری تھے۔ خواجہ آصف اپنے اس موقف پر نہ صرف آج تک قائم ہیں بلکہ وہ بعد میں بھی کئی مواقع پر اس کا بربلا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن عمران خان بھی تو زکوٰۃ اور خیرات کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے، اس کا حساب کون لے گا؟ 4 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، وہ زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے، دس سے سانو کتے کیتے ہیں نہیں۔ وہ امتیاز حیدری کون ہے جس کی کمپنی میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ مسقط میں زمین اور جو کلائمیٹ بانڈ جو ہے تم نے فرانس میں لیے ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب تو دو، اور لوگوں کے خیرات کے پیسے ہیں جس کا وہ حساب نہیں دے رہا، سیلاب زدگان کے پیسے ہیں، کہاں ہیں وہ 3600 گھر؟ شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب مریضوں کے علاج کے لیے جمع ہونے والے چندے کے غلط استعمال کا ایک بڑا سکینڈل تب سامنے آیا جب تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی بنائی تو تحریک انصاف کو جمع کیے گئے فنڈز کی تفصیلات بتانا پڑی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو 1414 ڈونرز کی ایک فہرست جمع کروائی جنہوں نے 2013 میں پارٹی کو $4,67,320 کا چندہ دیا۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ فخر دورانی نے ڈونرز کی اس فہرست میں سے 40 ایسے افراد کے نام نکالے جنہوں نے $1000 یا اس سے زیادہ ڈونیشن دی تھی، جبکہ 40 ایسے افراد کو منتخب کیا گیا جنہوں نے $500 یا اس سے زیادہ رقم جمع کروائی تھی۔ جب ان ڈونرز سے رابطہ کر کے تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ 35% ڈونرز نے شوکت خانم ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کے لیے عطیات دیے تھے، جنہیں ان کے علم میں لائے بغیر پی ٹی آئی کی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب ڈونرز کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ حیران رہ گئے۔ مثال کے طور پر الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی لسٹ میں 34ویں نمبر پر اعظم خان اور ان کی اہلیہ نغمہ خان کا ذکر ہے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے $1000 شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے دیے تھے۔ اسی طرح سیریل نمبر 628 پر موجود جنید صدیقی اور حامد صدیقی نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں مگر شوکت خانم کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ فخر دورانی کی یہ تہلکہ خیز خبر 27 جنوری 2022 کو دا نیوز میں شائع ہوئی تو بھونچال آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ برطانیہ میں جنگ گروپ کے خلاف حتیٰ عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلے نیگل نوٹس دیا گیا اور پھر لندن میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان اور انویسٹیگیٹو رپورٹر فخر دورانی کے خلاف حتیٰ عزت کا دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی یہی خبر شائع کی مگر اس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر نہیں کیا گیا۔ برطانیہ میں میر شکیل الرحمان اور فخر دورانی کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ بھی بعد ازاں یک طرفہ طور پر واپس لے لیا گیا۔ رپورٹر نے معافی نہیں مانگی، اپنی خبر پر آج بھی قائم ہے۔ ایسی صورت میں شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے دعویٰ واپس لینے کا مطلب ہے کہ وہ رپورٹ درست تھی، کیونکہ اگر کسی قسم کی غلط بیانی کی گئی ہوتی تو یہ مقدمہ کبھی واپس نہ لیا جاتا۔ چند روز قبل ستمبر 2024 کے پہلے ہفتے میں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی بنا سکتا ہوں تو میری آنکھیں کمزور نہیں تھی، میں شوگر ملیں، پولٹری فارم اور بیریا ٹاؤن جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنا سکتا تھا۔ مگر دقت یہ ہے کہ کسی بھی کاروباری منصوبے کے لیے کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے، نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے، یہ خدشات بھی لاحق ہوتے ہیں کہ کہیں زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب نہ جائے۔ مگر فلاحی ادارے بنانے اور چلانے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرانے کے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں فلاحی ادارے بنانا اور چلانا سب سے منافع بخش اور محفوظ کاروبار بن چکا ہے، جس میں ذاتی سرمایہ خرچ کیے بغیر نہ صرف شہزادوں کی سی زندگی بسر کی جا سکتی بلکہ کوئی کاروبار کیے بغیر پرتعیش اخراجات بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ملک و قوم سے چندہ جمع کر کے ان پر احسان بھی جتلایا جا سکتا ہے کہ دیکھو میں کتنی بڑی سماجی خدمت کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس کار خیر میں عبدالستار ایدھی جیسے مخلص، بیلوس اور درویش لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں
مگر اکثریت ان نوسربازوں کی ہے جنہیں چندہ چور کہا جا سکتا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل ایک قابل ذکر اور قابل تعریف فلاحی منصوبہ تھا، مگر احتیاط میں خرد برد اور پھر کینسر کے نادار مریضوں کے علاج کے لیے دیے گئے پیسوں کا سیاست میں استعمال بہت افسوسناک ہے۔ ان الزامات پر تحقیقات ہونی چاہیے اور شفافیت لانی چاہیے۔ یہ تھی عمران خان کے فلاحی کارناموں کی تفصیل اور حقیقت۔ موقع ملا تو کبھی نمل یونیورسٹی اور القادر یونیورسٹی کے فراڈ پر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔